Usa ka adlaw una ang traslasyon sa itom nga puong Nazareno sa Cagayan de Oro City. Pipila ka mga deboto midagsa na sa Nazareno Parish sa syudad aron mag-ampo og mga muyo sa Ginoo. Samtang ang kapulisan sa syudad andam na kuno sa mga aktibidad nga himuon sa simbahan. Ani ang report. Adlawng Lunes, bispera sa traslasyon sa itom nga Nazareno, hinay-hinay nga midagsa ang mga deboto sa Shrine of the Black Nazarene sa Cagayan de Oro City. Usa sa miduaw sa puon, si Rosel Torres, nga na-diagnose nga adunay metastatic carcinoma ug nakitaan sab siya kaniadto nga adunay bone tumor sa iyang paa. Rason nga makadaghang higayon nga naoperahan. Matud niya, deboto gayud sa puon ang iyang bana. Hinungdan nga buot sab si Rosel nga mahiduol ang kasing-kasing sa puon. Karon tuiga, usa lamang kuno ang iyang pangamuyo. Ngamuyo ko na unta, ligwatan na akong kinabuhi, kay napakoy mga anak gagmay. Salamat ako ko sa akong bana, kay aning kamot yun siya na, ayaw kong daloon din ng adlaw. Gawas kang Rosel, bibisita sab si Tatay Virgilio sa Shrine of the Black Nazarene Parish. Matod ni Tatay, gawas sa iyang mga pag-ampo alang siyang kaugalingong pandawas ug sa iyang pamilya, aduna sab siya laing pangamuyo. Ang una-una is world peace. Walay gubat, di ba? Labi na magtiayon, hindi na mag-away. Okay, nang mo kuan ba mo kuan ang gugma ba? Siya na mo patigbabaw, siya na maghari. Kay Nazareno is Jesus Christ, the King. Karong bispera sa Traslasyon 2024, gitugutan pa sa simbahan ang pagduaw sa puon kung asa pwede pa ang paghawid niini o pagtrapo og panyo sa mga deboto. Pinaspasay sab ang pagtrabaho sa mga personay sa simbahan tungod na sab sa nagpadayong renovation sa simbahan. Pasado alas 11 sa buntag, ana na sab ang mga personay sa lokal nga kagamhanan, diin nagbutang na sila og karatula nga nagpahinumdom sa mga pulisya nga ginapatuman palibot sa simbahan. Nagbuntar na sab og mga barikada isip pagpangandam sa ipatumang one entrance, one exit policy sa simbahan. Matod sa Cagayan de Oro City Police, andam na ang ilang security measures nga ipatuman sa mga aktibidad sa simbahan. Gikan karon sa bispera sa traslasyon, hantod ugmang adlaw sa mismong traslasyon. Gawas sa mga uniform personnel, aduna sab sila ipakatag nga force multipliers. Ingon man mga covert operatives alang sa seguridad. Wala giwala sa kapulisan ang mga posibilidad nga adunay mga posibleng magdala og kagubot ngadto sa simbahan susama sa nahitabo sa Mindanao State University sa Marawi City sa milabing bulan sa Disyembre. Yes, tinuod sana sa mga assumption na to, mga what if, no, karga na siya. Then natin mga contingency plan nga given na ipod kabahin ana og mo na siya nga gi kuan na to, no, tighten na to ang intelligence info gathering og pakigalayon sa their intelligence community labi na sa buhatan sa NICA. Padayon ang panawagan sa otoridad sa publiko nga mosunod sa mga pulisiyang ginapatuman sama na lang sa pagbawal sa pagsuot sa mga jacket o kalo, ingon man ang pagdala og backpack o water tumbler. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.